अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नस्सईदा लिमन जुन्निबल फितना व लिमन इब्तुलिया फसबरा। रवाहु अबू दाऊद व सहहुल अलबानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद, अभी जो हदीस मैंने पढ़ी है ये सुनन नबी दाऊद की सही रिवायत है और अल्लामा मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सिलसिलतुल अहादीसुस सहीहा के अंदर नक़ल किया है। हदीस नंबर है 975। मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सआदतमंद खुशनसीब और नेक बख्त इंसान वो है जिसे फ़ितनों से महफूज रखा गया, जिसे फ़ितनों से बचा लिया गया, और वो शख्स जिसको इब्तला व आज़माइश में डाला गया और उसने सब्र किया। तो ऐसे शख्स खुशनसीब हैं, नेक बख्त हैं और सआदतमंद हैं। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खुशनसीबों का ज़िक्र किया है। एक वो शख्स कि जिसे फ़ितनों से महफूज रखा गया, फ़ितनों से बचा लिया गया, और दूसरा वो शख्स कि जिसके ऊपर आज़माइशें आईं, जो इब्तला और आज़माइश से दो चार हुआ, मुसीबतों और परेशानियों के ज़रिए से उसको आज़माया गया, इम्तिहान में डाला गया, मगर उसने सब्र किया, इम्तिहान में वो कामयाब हो गया। तो ऐसा शख्स बहुत ही खुशनसीब है। तो इस हदीस के अंदर फ़ितने का ज़िक्र है। कुरान मजीद के अंदर फ़ितना जो है ये कई माने के अंदर इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ा फ़ितना ये शिरक है, कुफ्र है, और आज़माइश यानी आदमी दुनिया के अंदर गरीबी के ज़रिए या तंगदस्ती के ज़रिए, बीमारी के ज़रिए या और किसी चीज़ के ज़रिए आज़माया जाए, वो भी फ़ितना है। इंसान अपनी ज़ात के ज़रिए आज़माया जाए। और इसी तरीके से कत्ल को भी फ़ितना कहा गया है। कत्ल व गारत गरी ये भी बहुत बड़ा फ़ितना है। कुरान मजीद के अंदर अज़ाब इलाही को भी बहुत बड़ा फ़ितना करार दिया गया है। दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ अज़ाबात आते हैं लोगों के ऊपर, जिससे जानी माली नुकसान होता है, ये भी बहुत बड़ा फ़ितना है। दुश्मनों का तसल्लुत, उनका गलबा, ये भी बहुत बड़ा फ़ितना है। कहीं पर कहा गया कि ये तुम्हारे माल, ये तुम्हारे औलाद, ये फ़ितना है। फ़ितनतुर रजुलि फ़ी अहलिही व मालिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का फ़ितना उसके अहल व अयाल में, उसके माल में है। यानी कभी कभी ये चीज़ें इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल कर देती हैं। गुमराही भी बहुत बड़ा फ़ितना है। लोगों को सही रास्ते से रोकना, राह रास्ते लोगों को भटका देना, ये भी बहुत बड़ा फ़ितना है। दीवानगी और इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर बेसुकूनी, बेइत्मीनानी की कैफियत, ये तमाम चीज़ें फ़ितने में आती हैं। इसके अलावा बेपर्दगी है, या शादी ब्याह के मौके पर फ़ोटोबाज़ी, वीडियोग्राफ़ी, रियाकारी, दिखावा, शोहरत तलबी, ये तमाम चीज़ें फ़ितने के अंदर शामिल हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशनसीब वो इंसान है जिसे इन तमाम फ़ितनों से बचा लिया गया। क्योंकि जब इंसान फ़ितने से दो चार होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल हो जाता है, वो गुमराह हो जाता है, सही रास्ते से भटक जाता है, उसके आमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाते हैं, अकारत हो जाते हैं, वो ख़ुद अपने हाथों से अपने आमाल को बर्बाद कर बैठता है। इसीलिए नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत पहले फ़ितनों से आगाह कर दिया था और बताया था कि एक दौर आएगा जब सिर्फ़ जो है फ़ितने ही बाकी रह जाएंगे और कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी। और आज देखें तो ये दौर फ़ितनों का दौर ही कहा जा सकता है। जैसा कि इब्न माजा की रिवायत है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف فتنہ اور آزمائشیں، پریشانیاں، ابتلا، مصیبتیں، یہی تمام چیزیں رہ جائیں گی۔ اور آج ہم اور آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں، یہ سراسر فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اس دعا کو پڑھتے رہیں کہ اللہم ان اردت بقوم فتنہ، اللہم ان اردت بقوم فتنہ فاقبضنی غیر مفتون، یعنی اے اللہ جب کسی قوم کو تو فتنوں سے دوچار کرنا چاہے، ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر اللہ تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے اور مجھے وفات دے دے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم ان اردت بقوم فتنہ فاقبضنی غیر مفتون۔ اسی طریقے سے وہ شخص بھی خوش نصیب ہے کہ جسے اس کی ذات کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے، اس کے اہل و عیال کے تعلق سے اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا، کبھی وہ بیمار ہو گیا، کبھی اس کے بچے بیمار ہو گئے، یا جانی مالی نقصان ہو گیا، مختلف پریشانیاں اس کی زندگی میں آئیں، اور وہ صبر کرتا ہے، ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی بہت ہی خوش نصیب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان کے اوپر جتنی بڑی اور عظیم آزمائش آتی ہے، جتنی بڑی مصیبت اور پریشانی سے وہ دوچار ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو کبھی بھی جو ہے مایوس نہ ہوں، جزا فضا نہ کریں، شکوے شکایتیں نہ کریں، بلکہ راضی برضا ہو جائیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیۃ، یعنی مومن مرد اور مومنہ عورت کے ساتھ یہ بلائیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں یہ ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی اس کی ذات کے تعلق سے، کبھی اس کے اہل و عیال کے تعلق سے، کبھی اس کے مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، مال میں نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی عزیز کی وفات ہو جاتی ہے، کبھی انسان خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آزمائشیں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرتا ہے، اللہ سے جب وہ ملتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ نئے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیراً۔